কারণ ওটা যারা করেছে তাদের জিজ্ঞেস করুন, আমি কি করে বলবো। ইতিমধ্যেই কিন্তু পুরো রাজ্যবাসী আমরা শুনে নিয়েছি যে ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির সাহেবকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, কিন্তু সাসপেন্ড হওয়ার পরে কিন্তু উনি যেখানে মন্তব্য করেছেন যে জায়গায় বাবরি মসজিদ হবে, ইতিমধ্যেই সেই জায়গার পরিদর্শনে কিন্তু বিধায়ক হুমায়ুন কবির এসে পৌঁছেছে এবং ওখানে পৌঁছানোর পরে কি কথা বলছেন চলুন আমরা শুনি। অবশ্যই হচ্ছে। हुमायूं दादा, आपकी ममता जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई है इस मामले पे अभी? नहीं। दादा हिंदी में एक बार बता दीजिए, नई पार्टी आप बनाएंगे, आप कह रहे हैं नया बार बोलेंगे आप हिंदी में नया पार्टी बनाएंगे आप? नया पार्टी बन चुका है, 22 तारीख आने दीजिए, नया पार्टी का लॉन्च कर देगी बहरमपुर टेक्सटाइल मोड़ में। अच्छा, नया पार्टी बन चुका है आपका? আজকে যখন আপনাকে ফোন করেছিল তার আগে কি পার্টির তরফ থেকে কোনো ডিসকাশন হয়েছিল কাল রাতে? আপনাকে কখন নিমন্ত্রণ করেছিল? 3 দিন মুর্শিদাবাদে রয়েছেন, একদিনও তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়েছে কি আপনার? ना तो सर दादा आप यहाँ कार्यक्रम में आए थे, क्या यहाँ पे आपको सूचना दी गई कि आप सस्पेंड हो गए हैं पार्टी से? नहीं कोई अभी तक कोई सूचना नहीं दिया, मीडिया माध्यम में, आपका माध्यम में। दादा आपको लगता है कि ये जो 6 तारीख का कार्यक्रम था इसके कारण आप पे कार्रवाई हुई है? किसके कारण वो जो कड़ा निर्णय लिया उनको पूछिए ना, मेरे को पूछने। लेकिन लड़ाई आपको बीजेपी और टीएमसी दोनों के साथ दोनों कोई विरोध करेगी आज। लेकिन पार्टी में आप आए, आपको मंच पे जगह नहीं दी गई, आप आए थे यहाँ ममता बनर्जी से मिलने भी, आपने कहा कि मंच पे बुलाया गया था आपको। बुलाया गया, मैं आया तो देखा ना, अब गया तो इनको टाइम और पार्टी में निर्णय लिया तो मैं মূল কারণ কি? শুধু কি বাবরি মসজিদই মূল কারণ? কোন কারণ ওটা যারা করেছে তাদের জিজ্ঞেস করুন, আমি কি করে বলবো। এত ব্যাখ্যা আমি কি করে বলবো? কিছু বলেছে আপনাকে বহিষ্কার নিয়ে? না এটা আপনাদের মাধ্যমে। হুমায়ুন দা এখন কোথায় যাবেন? দাদা হঠাৎ করে কি ফোন এসেছিল আপনার কাছে? দাদা আমি বহরমপুরে থাকবো। ফোন করে আপনাকে বললো? না কিছু বলেনি। अभी तक फॉर्मल कोई काम জায়গা ওখানে রাস্তা জায়গা পূর্বে জায়গা ওখানে বোর্ড লাগানো, ওখানে এখানে কোরআন স্কুল হবে, এখান থেকে রিমোটে